Hi, Abi Banwag, licensed psychologist, licensed psychometrician. Magisgot ta og social media and mental health karon. Well, sa atong panahon karon dili na gyud malimod nga ang social media duna na gyud epekto sa atong hunahuna, sa atong pagbati or even sa atong kinaiya. Pero ang akong dakong pangutana nimo karon, kanang imo mga friends sa social media, unsa man na sila, mga verter o mga papagenyo? Well, dapat nimo ni bantayan kay whether you like it or not, dako kay ni silang epekto sa imong mental health. Unsa man ni silang duha? Magsugod ta sa verter. Kining verter mao ni sila ang klase nimo nga mga friends nga maka-create og verter effect o copycat syndrome tungod kay kusog kay sila mo share og mga self-harm or suicide videos sa social media nga maka-trigger na noon sa mental disorder sa ubang mga tao. On the other hand, kining papagenyo. Kining papagenyo mao ni sila ang klase pod nimo nga mga friends nga dunay awareness nga tinuod dunay mga panahon nga naatay mga dili malikayan nga mga stressors or sufferings, but despite of it ga-promote sila resilience, ga-share sila hope ug ga-encourage sila sa mga tao nga mosikog help kung nagkinahanglan. So, unsa man ang imong mga friends diha sa social media? Mga papagenyo o mga verter? Tinuod, dunay mga butang nga wala sa atong kontrol, pero ayo pod biya kalimot nga duna po'y mga butang nga naapod sa imong kontrol. Ang pingi imong mental health, kay importante kini. Bye!